नमस्कार मु प्रकाश आपणक नहीं आसी आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध चलतु सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। परवर्ती खबर सुभद्रा को नहीं बड़ खबर मार्च 31 सुधा आवेदन कले मिल 10,000 टंका। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देइचंती मनोज हाउजा कहिचंती मार्च 31 सुधा जो माने सुभद्रा योजना पाई आवेदन करिथिबे से मानू चलित वर्ष में 10,000 टंका मिल अर्थात वर्ष 2025 दुईटी किस्ती टंका पाइबे। राज्य कैबिनेट बैठक में 9टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। एने मुख्य शासन सचिव मनोज हाउजा सूचना देइचंती। मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना को 5 वर्ष पर अनुमोदन मिली। 5 वर्ष रे खर्च एवं 750 कोटी टंका। शक्ति विभाग प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना पर राज्य सरकार 25,000 टंका सब्सिडी देवे। 1 किलोवाट सोलार लगी राज्य देवे अतिरिक्त 25,000 एवं केंद्र 30,000 सब्सिडी बाद राज्य सरकार 25,000 देवे। 3 किलोवाट सोलार लगाइले राज्य देव मोट 85,000। भिन्नक्षम जो मैंने 80% रु अधिक और 80 वर्ष रु अधिक व्यक्ति 3,500 टंका भत्ता पाइबे। परवर्ती खबर महंगा पड़ा रास्तार पुलिस बाबू कली सस्पेंड करदेले एसीपी। निज कर्मर फल भोगिले पुलिस बाबू। रिजर्व पुलिस 4 कर्मचारी को सस्पेंड करा जायछि। विशृंखला आचरण पाई एसीपी तांकु निलंबित करिसंती। रास्तार उभयंक मध्य मारपिट घटना एभली कार्यानुष्ठान नियाजिबा कथा कुआ जायछि। नयागढ़ त्रिनाथ छकरे जीरो नाइट चलता बेले कौन एक कारण को नहीं दुई पुलिस गोष्ठी मध्य झगड़ा आरंभ होइतिला। यह परवर्ती समय हाथाहाथी जाइथिले। यह को नहीं उभय गोष्ठी पक्षर थाना मामला दायर करा जाइथिला। तेबे विशृंखला आचरण को नहीं एक्शन मोड रे आसीचंती पुलिस। 4 जन अधिकारी को सस्पेंड करिसंती नयागढ़ एसीपी। एही 4 जन हेउचंती दिलीप बेहेरा, मुना बेहेरा, संजय महापात्र एवं दुर्गा माधव। पुलिस बाबू को एभली कार्य निंदित होइतिबा नै चर्चा हेउतिबा बेले एसीपी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। परवर्ती खबर फाइनान्स कंपनी सशस्त्र डकायती लुटि नेले 30 केजी सुना अलंकार। बंधुक मन ब्याग भर्ती सुना लुट अभियोग होइछि। लुटि नेले 25 रु 30 केजी सुना। संबलपुर ओइटापाली मणपुरम फाइनान्स कंपनी सशस्त्र डकायत होइछि। 6 रु 7 जन मुखा पिंधि दुर्बृत्त आसी बंधुक देखाई ऑफिस भितर पशिथिले। एहा परे समस्त कर्मचारी को एक रूम भितर पुराई ताला पकाई देइथिले। एहा परे लोकंक पासवर्ड मागी 30 केजी सुना अलंकार 4 लाख रु ऊर्ध्व टंका लुट करी फेरार होई समस्ते हिंदी रे कथबार्ता करुतिबा बेले समस्त घटना सीसीटीवी रे एक कैद होइछि। घटनास्थल रे ओइटापाली पुलिस पहुंची सीसीटीवी फुटेज आधार रे तदंत करुछि। शहर को नाकाबंदी करा जाई दुर्बृत्तों को धरिबा को जोरदार तनागना चलीछि। एही डकायती घटना रे उत्तरांचल आईजी और एससीपी घटनास्थल रे पहुंची तदंत चलाइछंती। सीसीटीवी फुटेज आधार रे तदंत करा जाइछि। विभिन्न स्थान रे नाकाबंदी करा जाइछि। चेकिंग और चढ़ाऊ करा जाउछि बोली आईजी और एससीपी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर रेलवे ग्रुप डी नियुक्ति पाई योग्यता मानदंड बदलिला। सरकारी चाकरी पाई प्रस्तुत चलाइतिबा प्रार्थीଙ୍କ पाई रेलवे नियुक्ति बोर्ड तरफ एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। रेलवे तरफ लेवल 1 नियुक्ति पाई योग्यता मानदंड रे एक बड़ परिवर्तन करा जाइछि। नुआ मानदंड अनुसार एबे 10th पास करितिबा प्रार्थी माने लेवल 1 रे परीक्षा पाई आवेदन करि परिबे। कोनोसी प्रार्थीଙ୍କ पाई आईटीआई आदि प्रमाणपत्र बाध्यतामूलक हेबो नाही। यह पूर्व टेक्निकल विभाग गुड़िक प्रार्थी शिक्षागत योग्यता 10th श्रेणी पास सहित एनएससी बा आईटीआई डिप्लोमा पास बाध्यतामूलक थिला। एही मामला को समीक्षा कराजिबा परे निष्पत्ति ग्रहण करा जायतिबा जनवरी 2 रे रेलवे तरफ समस्त जन पाई जारी होइतिबा पत्र रे कुआ जायछि। लेवल 1 नियुक्ति पाई सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता 10th बा आईटीआई बा समकक्ष बा एनसीटीबी द्वारा प्रदान करा जायतिबा एनएससी एवं निकट रे 72,000 लेवल 1 खाली पद पाई नोटिफिकेशन जारी करा जायतिबा बेले जनवरी 23 रु फेब्रुआरी 22 पर्यंत एथि पाई आवेदन ग्रहण कराजिबो। परवर्ती खबर 6 रे आंदोलन करिबो बीजेडी। 6 तारिख रे लोअर पीएमजी रे बीजेडी रो आंदोलन। दरदाम वृद्धि प्रतिवाद रे बीजेडी करिबो आंदोलन। बढ़ुतिबा दर नियंत्रण करिबा पाई बीजेडी रास्ता को हलाइबो। सेही परि 6 तारिख परे 30 जिल्ला रे आंदोलन करिबो बीजेडी। राज्य रे बढ़ुतिबा दरदाम वृद्धि को नहीं आंदोलन को हलाइबो बीजेडी बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बुलुछि हेलिकॉप्टर आशंका लोके। देवगढ़ जिल्ला रे चिन्हट होइतिबा सुनाखणी और एहार आखपाख अंचल रे एक हेलिकॉप्टर बुलुतिबा देखा जाउछि। हेलिकॉप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर खंजा जाइछि।
ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିଙ୍କବିର, କୁଳବସା, ଗୁଣ୍ଡିଆପାଲି, ଲୁଲଙ୍ଗ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଉପରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ହେଲିକପ୍ଟର ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଡସ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୁନାଖଣି ଏବଂ କଂସର ପଞ୍ଚାୟତ ଖଜୁରୀ ଖମଣ, ତେଲ ଭାଙ୍ଗୁଣି ଓ ଭଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲିକପ୍ଟର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କଣ ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅତି ନିକଟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇୟରଫୋନ ଦେଇ ପବଜି ଖେଳୁଥିଲେ ତିନି ସାଙ୍ଗ, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଟ୍ରେନ। ପବଜି ଖେଳ ସାଜିଲା କାଳ, ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ନିରୀହ ଜୀବନ। ପବଜି ଖେଳିବା ପାଇଁ ରେଳ ଧାରଣାକୁ ଡକାଡକି ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତିନି ସାଙ୍ଗ। ଆଉ କାନରେ ଇୟରଫୋନ ଲଗାଇ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଖେଳରେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରୂପୀ ଟ୍ରେନଟି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବିହାରର ବୈତିଆ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଫାସିଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୁଫାସିଲ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରକାଟିଆଗଞ୍ଜ ମୁଜାଫରପୁର ରେଳ ବିଭାଗ ମନସା ଟୋଲାରେ ଥିବା ରୟାଲ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନରେ କଟି ତିନି ନାବାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକରେ ବସି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ପବଜି ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ଜଣ କାନରେ ଇୟରଫୋନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଜାଫରପୁରରୁ ନରକାଟିଆଞ୍ଜା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଘରଘର ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା ଦେଇ ପରେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକ ତିନି ଜଣ ସମାନ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଓ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୋହର, ଏଣିକି 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ବାଜିଲା ମୋହର, ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା। ଏଣିକି 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଏବଂ 80ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭତ୍ତା 1200 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 9 ପ୍ରସ୍ତାବର ମୋହର ବାଜିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 2 କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ 25,000 ସବସିଡି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଘ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତାଶ କଲେ ବିଜେପି ସରକାର, କହିଲେ ଦେବେ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ କ୍ଷତିପୂରଣ। ବାଘ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାଘ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି କ୍ଷତିପୂରଣ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କେହି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଘ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ବା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଘ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାଘ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜମିର ମୂଳ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଜମି ମାଲିକ ଓ ବାଘ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2025 ମଞ୍ଚରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଘ ଚାଷୀକୁ ଆଇନର ଦାୟୀ ଦେଇ ଫସଲହୀନର କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଭାଗରେ ଧାନ କି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାଘ ଚାଷଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟିଲ ସିଟିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍, 3 ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୁଲିସ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟିଲ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍, ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ରେଡ୍ ବେଳେ ସହରର ମିନାପଡ଼ାରୁ 300 ଗ୍ରାମ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ଟାଉନ ମିନାପଡ଼ାରେ ନିଶା କାରବାର ଚାଲିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ 6 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ 10 ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 2 ଜଣ ଆଡିସନାଲ ଏସିପି ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 300 ଗ୍ରାମ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ ହୋଇଛି। ନିଶା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।